Good morning. It's Friday, July 18, year 2025. Time check is 8:45 a.m. Ang kalinaw sa huna-huna makaayo sa lawas. Apan ang kasina sama sa kanser nga motot sa lawas. Mabasa kini sa Biblia sa Daang Testamento. Panultihon chapter 14 verse 30. Kini si Eros Vlog nga magaingon uban na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadun pug kanya ngadto sa maayong destinasyon. Say your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Mayong buntag. Good morning.